Happy birthday na. Thank you po. Nataon mo. 71. Wah, bonus na. 13 months. Kasi pag 60 daw bonus. Tapos pag 70, 13 months. Pag 80 na, 14 months. Parang pala doon. Doon. Ano? Happy birthday. Magaling na rin siya. Sunod yan si Ono. Happy birthday, Ate! Happy birthday! Alam, magkano? Buka! Ito para sa'yo. Yun. Nagsusumba kayo, te? Maganda yan. Sa lugar namin. Maganda yan. Kasi doon tumba, ano to, yung nakakata. Kasi dami ka ring mga kaibigan. Nagsusumba lang ako pag Oo, maramihan kami. Kasi may pasumba ang counselor. Oo. Good morning, good morning. Nandito na po kami sa may Mascap. Dito po sa may Diliman Resort. Yun po. Dito sa Barangay Mascap, Rodriguez, Rizal. Nandito na sila si Nelson. Sila na. Engineer Nelson at Engineer Francis. Programa. Galing na yan. Ano, dito ka. Ayun. Picture tayo. Ayun, oh. Sabay-sabay nating batiin ang happy birthday. Mamaya doon. Sa ano ha. Happy birthday. Sana ay marami pang birthday sabayan ka natin, Panginoon. Lord, God bless. Okay, diretso lang, diretso. Diretso. Yup. Okay na. Para
Ayun. Oh, sakay na kayo. Oo, yan. Oo. Okay. Bilang. Basta na. Ito pa lahat. Okay. Kita Okay, lahat oh. 1, 2, 3, smile. Wow. 1, 2, 3, smile. Yun. Ito pa. Yan. Pa. 1, 2, 3, smile. Yun. Kanan. Galing na. Happy birthday. Salamat. Yun, nandito Salamat kami Sir ngayon. Franz. Salamat Pinky. Tugano family. Thank you. Okay. Happy birthday, ate Baby. Baby. Sana po ay Salamat kay Lord. maraming taon na darating sa iyo ngayon. Sana next year, dito pa rin tayo. Sa Mascap. Happy birthday, Ate Bel. More birthdays to come. Lalong bumabata. Ano sikreto, te? Peace of mind. Galing. Ay, akala ko kulit si May. Iwasan ng stress. Yun. Miles. Yun. Kaway. Ayun. Kaway. Sabay-sabay nating batiin ang happy birthday. Mamaya doon sa ano ha. Happy birthday. Sana ay marami pang birthday magdaang. Sabayan ka natin, Panginoon. So, God bless. Happy birthday na. Thank you, Apo. Ilan taong ano na? 71. Wow, bonus na. Ano na? 13 months. Kasi pag 60 daw, bonus. Tapos pag 70, 13 months. Pag 80 na, 14 months. Parang empleyado.